Hi guys, ito ang aking nabiling duyan sa Shopee guys. Oh. Sarap guys magduyan guys. Ayan nyo oh. Lalaki ng higla. Pwede ka guys ng ganito guys. Para lang sa may spring guys oh. Taas mo ang paa mo. Yan. Pwede rin to guys, nakaupo. Tapos pwede rin guys so nakabaka guys oh, ganyan oh. Oh, ready na ba ano? Ayan ang Shopee guys. Tapos yun ito guys, pwede rin guys, pakaganda guys. Pwede rin guys naka D4. Oh, pakaganda talaga guys, galing sa ano to guys? Shopee. So guys oh, duyan pwede. Oh, pwede ka rin guys dito naka ano. Magaliad-liad guys oh. Guys.